प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। হবে না, এ হতে পারে না, এ হতে দেব না। কে হতে দেবে না? মানুষই তৈরি করেছে এসব, মানুষই বন্ধ করবে। কিসের জোরে? ভালোবাসা। মানুষ তো আজও মানুষকে ভালোবাসে, বলো বাসে না? হ্যাঁ বাসে, এখনো বাসে। তাহলে? কিন্তু রক্ত ঠান্ডা হয়ে আসছে মানুষের, কতদিন ভালোবাসতে পারবে জানি না। কোনো উপায় কি নেই তাহলে? কোনো উপায় কি নেই রক্ত গরম রাখবার, ভালোবাসা ফিরিয়ে আনবার, দুনিয়াটাকে বদলাবার? ভোমা। কি বললে? ভোমা। কে ভোমা? একটা মানুষ। ভোমা ভাঙে না, ভোমা সৃষ্টি করে, ভোমাকে ভাঙি আমরা। কি বলছো বুঝতে পারছি না, কে ভোমা? ভোমা জঙ্গল, ভোমা আবাদ, ভোমা গ্রাম। ভারতবর্ষের 12 আনা মানুষ গ্রামে বাস করে, কোটি কোটি ভোমা। ভোমাদের রক্ত খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি শহরে। রক্ত খেয়ে? হ্যাঁ, ভোমারা যদি ভাত খেত আমরা খেতে পেতাম না। ভোমার লাল রক্ত সাদা জুঁই ফুল হয়ে ফুটে ওঠে আমাদের ভাতের থালায় রোজ দুবেলা। কি আজে বাজে বকছো? যাও যাও, চলে যাও তুমি, যাও খুঁজে তোমার ভালোবাসা। আমি ভোমাকে খুঁজছি, খুঁজতে দাও। মানুষের রক্ত ঠান্ডা না গরম বলে যাও। তোমাকে না দেখলে বুঝতে পারছি না, ফিরে এসে বলবো। मैं एक बड़े महानगर कलकत्ता का एक नागरिक हूं। मैं अपने आप को एक पूर्ण मनुष्य के रूप में नहीं महसूस कर पाता, बल्कि एक बिखरे रूप में ही स्वयं को पाता हूं। एक ऐसा विभाजित व्यक्ति जिसका एकीकरण बड़े ही जटिल रूप में हुआ है। जब मेरा जन्म हुआ तो शताब्दी एक छोटा सा बालक था, पर अब तो शताब्दी की भी उम्र हो चली है। लेकिन मेरा विश्वास है कि चूंकि मैं छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हूं, कुछ टुकड़े आज भी फुसफुसाते सुनाई देंगे। From early 70s, our theatre has changed a lot, has undergone a basic change. We have left the city theatre, the proscenium theatre, the stage, auditorium, the spotlights and all that paraphernalia, and we perform either in open air like Curzon Park, or we perform in a room on the floor space, sharing the theatre space with the audience. I mean, we are on the same level, we are in the same kind of lights, so that it's a theatrical experience for both parties. That, I think, is the distinctive feature of our theatre. বলো বলো জগন্নাথ মহাপ্রভু কি জয়। বলো বলো জগন্নাথ মহাপ্রভু কি জয়। বলো বলো জগন্নাথ মহাপ্রভু কি জয়। হায় হাসান, হায় হোসেন, হায় হাসান, হায় হোসেন, হায় হাসান, হায় হোসেন, হায় হাসান, হায় হোসেন। Come all ye faithful, joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Christ our Lord. বলো বলো দুর্গা ঠাকুর মাই কি জয়। বলো বলো লক্ষ্মী ঠাকুর মাই কি জয়। বলো বলো কালী ঠাকুর মাই কি জয়। বলো বলো কার্তিক ঠাকুর মাই কি জয়।
भोले बाबा पार करेगा, 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 भोले बाबा पार करेगा। बाबा तारकनाथेर चरणे सेवा लगी महादेव। We came out of the proscenium theatre on the basis of utilizing the strength of theatre, the scope of direct communication. So it is to improve direct communication, to take advantage of direct communication, we came out. But when we came out, we found that we do not need anymore the costly items of sets, lights, or even stage and auditorium. Then we found the possibility of establishing the free theatre. So ultimately this second factor became the more important factor, and that gave rise to the new philosophy that we can talk about changing of society in theatre, which I did not find very important in the city theatre, because in city theatre anyway people of my own class will come who will not be the main force of changing the society. And we found that those things, sets, spotlights, costumes, makeup and all that, they may be necessary in theatre, but they are not indispensable. The indispensable component of theatre is the human being, because human presence is very much necessary in theatre. The presence is not necessary in film or video or television, but in theatre the human being must be present. So we depend on that, and we try to develop that element, this human being, as much as possible. Our training process is to develop the human being. We have liberated an important art form like theatre from the clutches of money. We don't depend on money. We do not sell tickets. We do not ask for government grant. We do not run to business houses for collaboration, for financing, and still our theatre survives. मैं शहरी आदमी हूँ, मेरे रंगमंच के सहकर्मी भी शहरी व्यक्ति हैं। मैंने ग्रामीण थिएटर का अभ्यास वर्षों किया है। संभव है मैं अब भी इसका अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसे दूसरे नजरिए से देखता हूँ। इसलिए मैंने यात्राएं की, रंगाबेलिया मनमत नगर की, सीतापुर, जगत बल्लभपुर की, या फिर लगातार 3 रात और 2 दिन की दरगाह साउथ, कांचदा, रामचंद्रपुर और ठाकुर नगर की यात्राएं। हर आदमी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया है और उन टुकड़ों में आपस में लगातार टकराव रहता है, लेकिन जो लोग इन टकराहटों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हैं बहुत कम है। वे अल्पमत वाले हैं। इन अल्पमत वालों को सदियों से पागल करार दिया गया है। When we came out of the proscenium theatre and started doing a free theatre, a philosophy developed. What we see around us, we don't like, and a change is very much necessary for all classes of people. That's what we believe, not only for our class, the middle class, but everybody. So it should be changed for the better. In the beginning this much is enough, but naturally in our theatre, in the content of our theatre, quite often what kind of change we need comes out. Nobody believes that theatre by itself can change society, but theatre can be useful in the process of changing the society. So that is what we believe, and that is what we do. We want to be with the forces that will change society. বোকার মতো ফেল ফেল করে চেয়ে আছি ভেঙে পড়া ছাদটার ধ্বংসস্তূপের দিকে। ওর নিচ থেকে তিন ঠোকার শব্দটা আর আসছে না। দাদা ডাকলো, এই কোচান। ফিরে গেলাম সেখানে। দাদার পেটে একটা 4 ইঞ্চি লম্বা কাটা। আগে দেখিনি, ইট কাঠ নিয়ে টানাটানি করছে আর এক এক ঝলক রক্ত পড়ছে। খানিকটা নাড়ি ভুড়ি বেরিয়ে আছে, মনে হলো এই যেন অন্য কেউ। আমার বোন হঠাৎ বসে পড়লো আর ওঠেনি সে। বাবা এতক্ষণে কোনো রকমে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারলেন। মাকে বার করবার কথা বলতেই
দাদা বলে উঠল, এক্ষুনি এখান থেকে বেরোতে না পারলে সবাইকে পুড়ে মরতে হবে। শিগগির এসো। দেখি আগুন প্রায় ঘিরে ফেলেছে আমাদের। যেদিকে যাবার চেষ্টা করি লক লক করে আগুন জ্বলে ওঠে। পায়ে যেন আর শক্তি বাকি রইল না। মনে হলো আর থাক ডক্টর ওসাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ থাক, বেশি বাকিও নেই। আচ্ছা এটা শুনুন, এই রচনার শেষটা। যুদ্ধ প্রত্যেক মানুষের শত্রু। আমরা যদি চিরদিনের মতো যুদ্ধ দূর করতে পারি, শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তবে আমি জানি स्वर्गे क्या हर पीड़ित आत्मा पवित्र अग्नि से निकलकर शुद्ध होती है? क्या प्रत्येक आहत अहम पूर्व नियोजित नरक के कष्ट से उभर पाता है? क्यों स्वयं को धोखा देते हो? क्यों नारकीय प्रताड़ना का एक खोए विश्वास के साथ स्वागत करते हो? शांति निकेतन में एक छोटा सा गांव लाल बांध एक झील के किनारे पर बसा। जाड़े के दिनों में शाम होने से पहले मैं एक दो बार झील के किनारे जाता था। मैं सड़क के किनारे बैठता और झील के ऊपर उड़ते हुए बहुत से पक्षियों को देखता। वे सब घुमक्कड़ हैं। जब सूर्यास्त होता है वे दूर जंगल में अपने घरों की तरफ उड़ते जाते हैं। तभी झट से हमें ख्याल आता है कि पक्षी उड़ सकते हैं पर हम नहीं। मुझे और भी बहुत सी चीजें याद आती हैं। प्रत्यक्ष रूप से उनमें कोई मेल नहीं। मुझे वे सारी चीजें याद आती हैं जो कि एक समान दिखाई पड़ती हैं, एक के ऊपर एक टुकड़े के रूप में। लाल बांध और पक्षीगण, परमाणु अस्त्र और रेलवे सीट, एक चित्र बनाना और थिएटर करना, ईंट सीमेंट और पेड़, चौरंगी की सड़कों पर चलती क्लच एवं गियर रहित विदेशी गाड़ियां और अपने शिशु को गोद में लेकर भीख मांगती मां, ये सब मुझे याद आते हैं। Our process can be termed as the workshop process. The term itself does not explain anything. Whenever we take a play, first of all the members of the group have to agree upon the theme. They must have an initial desire to project that theme. Then in the workshop process, we go through certain theatre games and exercises so that the theme of the play gets into the bloodstream. So that through those processes, they begin to feel that the lines are not written by a separate playwright, but created by themselves. That is the process we follow. It's different from ordinary rehearsal process like just getting the lines and rehearsing and understanding the cues and the positions and all that. It's not that way. The first thing is to get the theme within the bloodstream. But in some of the plays, or not all, there are open areas. Open areas means certain positions are fixed, choreography of certain portions of the play. But between one and the other, the movement and position is free. I mean, the performers take their own position in different shows at different places. But as a team, it looks the same way. This workshop process, there are some certain things which are basic. All of our group members have to do that. So when a new member comes, we try to take time off to introduce them through this workshop process. These are the basic workshops. These are the workshops I take when I am invited by somebody else, some other organization or group or whatever. But after that, when we take a play, then new workshop items, new games are invented, or the theme is associated with the workshops. मैं महानगर कलकत्ता का
एक नागरिक हूं। मैंने जब से होश संभाला तब से अब तक 15% मेरी कल्पनाएं शहरी परिवेश की हैं। माउंटेन रिसोर्ट, पोर्सलेन ब्रेकफास्ट, पूछिए फ्राइड सर, कॉफी, चाय। पक्षीगण चले जाते हैं, वे उड़ जाते हैं। मैं क्या करूं? पृथ्वी की तरह मैं भी चक्कर लगाता रहूं? मैं बहुत सी चीजें नहीं जानता, इसलिए प्रश्न करता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यदि प्रश्न का अंत हो जाए तो उत्तर शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैंने उत्तरों की खोज में लंबी यात्राएं की हैं। সময় নেই, সময় নেই, সময় শুষে যাচ্ছে, শুষে যাচ্ছে। তো সব সত্যি কথা হুজুর। 22 ফ্রান্স, 8 লিটার ভেড়া, 56 কিলো দেশোদ্ধার। যাহা বলিব সত্য বলিব, সর্বসত্য বলিব, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না। এ ডাইনি কিনা জানো? খুব জানি হুজুর, জাত দেয়নি, আমি ওকে ছোটবেলা থেকে জানি। আর কোন সাক্ষী আছে? 321 জন ধর্মাবতার, এই যে তাদের সই করা সাক্ষ্য। রায় দেবেন ধর্মাবতার। দোষী, দণ্ড, প্রাণ, পদ্ধতি, কাঠ, খড়, কেরোসিন, দেশলাই। আসামের কিছু বলবার আছে? বলছে মেরসি। মার্সি আমার এখতিয়ারের বাইরে, সে রাষ্ট্রপতি মার্সি দেখাতে পারে। মার্সি নয় ধর্মাবতার, মেরসি। ফরাসি ভাষা মেরসি মানে থ্যাংক ইউ, অর্থাৎ ধন্যবাদ। তবু ভালো। আমি ভাবলাম আবার রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে হয় নাকি কেস। এদিকে যা মেঘলা করেছে, বৃষ্টি হলে কাঠ, খড়, কেরোসিন সব কাদা। রাষ্ট্রপতি নামার্সি করে দিয়েছেন ধর্মাবতার। এই যে, তো সে কথা আগে বললেই হতো। ইয়ে, দেশলাই আছে? আমি ধূমপান করি না ধর্মাবতার। তোমার কাছে? না হুজুর, আমি দেশলাই রাখি না। দাঁড়ান দেখছি। দেশলাই আছে? পাওয়া গেল না ধর্মাবতার। তাহলে আর এত সাক্ষী, রাষ্ট্রপতি, মার্সি, কাঠ, খড়, কেরোসিন নিয়ে কোন ঘন্টাটা হবে? নাকা চৈতন্য সব ডাইনের বিচার করবে, দেশলাই আনেনি। The two theaters run parallelly. So the rural theater, which was there, which is indigenous, should be called the first theater. And the urban theater, which has been imported from Western countries, naturally becomes the second theater. Now, because of the needs of a particular group or person or whatever, if we explore for the possibility of another theater, an alternative theater, which is neither the first nor the second, then logically we can give the name third theater to that. Our point is we will not depend on lights. We will not compromise on our free theater on that point. But supposing we are doing Aanganmanch in a room and there are some lighting facilities where some kind of zonal light can be made or total darkness or reduced light can be used, we always take advantage of that. The same play we might play in Curzon Park where lighting is in sunlight, or in a village in daytime. You see, we will not depend on that. About costume also, there is no hard and fast rule. Sometimes we use costume elements. তুমি তাহলে যুদ্ধ করতে চাও না? একদম না, আমি বাড়ি যেতে চাই। তুই বাড়ি ফিরে যেতে পারলে বাঁচি। তাহলে তো যুদ্ধ থামিয়ে দিলেই হয়। কি করে? কি করে? খুব সোজা। তুই তো সঙ্গীদের গিয়ে বল শত্রুরা যুদ্ধ করতে চায় না, আর তুমি ওই একই কথা তোমার সঙ্গীদের গিয়ে বলো, ব্যাস সবাই যে যার বাড়ি চলে যায়। ইস, এই কথাটা কেন যে এতদিন কেউ ভাবেনি। তোর বাবা ছাড়া কার মাথায় এসব আসবে বল? জানিস তো শহরের সেরা কলেজে পড়েছে, তাছাড়া ডাক টিকিট জমায়। কিন্তু তাহলে ওই সব ক্যাপ্টেন, সার্জেন্ট, কর্পোরাল ওরা কি করবে? হ্যাঁ, ওইসব মেজর, কর্নেল, জেনারেল ওরা ওরা ওদের খোলকর্তাল তাসা এইসব কিনে দেওয়া হবে, গান বাজনা নিয়ে থাকবে সব। এইটা একটা ভালো উপায়। দেখেছো কত সোজা? তাহলে ওই ঠিক রইলো। আমার সঙ্গীরা শুনলে দারুণ খুশি হবে। আমারও তো না, রেকর্ড ছাড়াই আমরাও গান বাজনা করি। হ্যাঁ, তাই হোক তাই হোক তাই হোক, তাই হোক। ছেলে তোর ভাবে আশা
মেলবে না রে ভালোবাসা, মেলবে না রে ভালোবাসা, মিছে কেন রচরে মন মায়ারি বাঁধন, মিছে কেন রচরে মন মায়ারি বাঁধন, মিলবে না রে ভালোবাসা, মিছে রে তোর और भी सवाल है। मैं थिएटर में क्या कहूंगा? मेरे दर्शक कौन है? मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? उनकी भाषा कैसे समझूंगा? ऐसे हजारों सवाल। मैं इन प्रश्नों के उत्तर किताबों, रिहर्सल रूमों एवं गांवों में ढूंढता हूं। Very seldom we get the opportunity to have a meaningful communication with our audience. Rush to come back to Calcutta from the village show and all that. Secondly, usually those who come to talk with us are not necessarily those who are really moved by our theatre. Those who are moved, they go home quietly and think about it. So it's very difficult to assess. Now, we don't think in those terms, in terms of result, in terms of success. We have chosen a way of life, a way of theatre, and we can't get away from it even if we want to. So we go on doing it. And there are always some positive things which comes our way. They become very important. I mean, a bigger woman putting 5 paise coin on the towel, that kind of thing, you see. These things we try to remember as positive measures of success, if you call it. সুন্দর বনে, সুন্দর নদী, সুন্দর জলে, সুন্দর লঞ্চ। মোটর লঞ্চ। টাং ভাড়া 1 টাকা 95, টাং টাং পাঁচটা দেড়া ভাড়া 2 টাকা 45, টাং 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 ক্যানিং পোস্ট থেকে গোসাবাদ। আর কি দেখলে? গোসাবাদ থেকে কাঁচা মাটির বাঁধ হেঁটে রাঙাবেলিয়া পাখিরালা। বাঘ, সাপ, কুমির দেখেছো? না না, তবে ওটা সুন্দর বনই না। না, এখন না, এখন বন না, বন হাসিল হয়ে গেছে। হাসিল? সে আবার কি? ওরাও মুন্ডা সাঁওতাল, বন হাসিল, বন হাসিল করে আবাদ। আবার? সে আবার কি? বাবু, কে? আমি ভোমা। ভোমা? ভোমা ভোমা কে ভোমা? ভোমা ভাত খাবে বাবু, চাল নিতে বলেন। কে ভোমা? ভোমা কে? ভোমা, সুন্দরবনের ভোমা। मेरी उम्र हो रही है और दिन पर दिन मेरी मानसिक और शारीरिक क्षमता घटती जा रही है। फिर भी मैं आशा करता हूं कि किसी दिन आदमी भी पक्षियों की तरह अपने पंखों पर उड़ सकेगा।